നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. തമിഴ് മന്നൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ CM ആയ വിജയ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ നടത്തിയ അത്യുഗ്രൻ പ്രസംഗം ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാവുകയാണ്. ജനങ്ങളുടെ ഒരു പൈസ പോലും എടുക്കില്ല, ആരെ കൊണ്ടും എടുക്കാനും സമ്മതിക്കില്ല, ഇതിനു മുൻപ് എടുത്തവരെ കൊണ്ട് സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കാനും അനുവദിക്കില്ല. ത്രസിപ്പിക്കുന്ന വിജയുടെ അമ്പ് കൊണ്ട് ചെന്നത് തീർച്ചയായും DMK-ക്ക് തന്നെയാണ്. ഇതുവരെയും ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ പൂർണ്ണമായും ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. പക്ഷേ വിജയ് ഓരോ വാക്ക് പറയുമ്പോഴും സഭ അടിമുടി നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് വിജയ്ക്ക് പിന്തുണ അറിയിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്തായാലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തമായ നിലപാട് വിജയ് പറയുന്നു. ഒരു രൂപ പോലും മക്കളുടെ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു രൂപ പോലും ഞാൻ എടുക്കില്ല. അതിന്റെ ആവശ്യം TVKക്കില്ല, അതിന്റെ ആവശ്യം സർക്കാരിനില്ല. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് എല്ലാം ഒരു നയാ പൈസ കുറയാതെ ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ ലഭിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് വിജയുടെ ആ പ്രസംഗം. നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. எனக்கு ஒரு குட்டி கதை ஒன்று ஞாபகம் வருது, சொல்லாமா? ஒரு ஊர்ல ஒரு பெரியவர் வெயில் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கண்ணுக்கு மேல கை வச்சுக்கிட்டு இப்படி சுத்தி முத்தி தேடிக்கிட்டு இருந்தாராம். அப்ப கூட இருந்த ஒரு சின்ன பையன் என்ன தேடுறீங்க அப்படின்னு கேட்டானா. அதுக்கு அந்த பெரியவர் சொன்னாரா, அது ஒண்ணு இல்ல தம்பி, உங்க அப்பா இங்கதான் இருப்பாருன்னு சொன்னாங்க, அதான் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். எங்க உங்க அப்பாவையா காணோம்? இல்ல அந்த எங்களுக்கும் நக்கலா நையாண்டியா சம்பந்தம் இல்லாத குட்டி கதை இதெல்லாம் எங்களுக்கும் பேச தெரியும். அந்த கதையில பெரியவர் அப்படி சொன்னாராம், தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. அந்த கதையில பெரியவர் அப்படி கேட்டாராம். அதனால யாரும் இங்க டென்ஷன் ஆக வேணாம். கட்சி நிதின்ற பேர்ல அடிச்ச கொள்ளைய ஒண்ணா கவர்மெண்டோட கஜானாக்குள்ளேயே கொண்டு சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. இப்பவும் சொல்றேன், மக்கள் பணத்துல இருந்து ஒரு பைசா கூட தொடமாட்டோம், தொடவும் விடமாட்டோம், தொட்டா விடமாட்டோம், இதுக்கு முன்னாடி தொட்டவங்களையும் விடமாட்டோம். அவங்க இருந்திருந்தா ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணணும்னு எனக்கு தோணுச்சு. எல்லாரும் போயிட்டாங்க. இல்ல பர்மிஷன் பண்ணலாமா? இப்பவும் பண்ணலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை.